अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। मुस्लिम लीग नून के दो बड़े और करता धरता जो हैं, एक ख्वाजा आसिफ हैं और एक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं। उनके दरमियान क्यों मुखालफत जो है वो पैदा हुई और ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट्स की, इस पर बात करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी ख़बर है, वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान इलेक्शन कमीशन में पहुँचे हैं और 26 अरकान पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले इस पर हम आते हैं कि ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान मामला क्या है। अब से कुछ हफ्ते कबल एक नोटिफिकेशन आया कि स्पीकर कौमी असम्बली और जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई। उस पर ना तो किसी ने कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई, ना हुकूमती किसी रुकन ने आवाज़ उठाई, लेकिन ख्वाजा आसिफ वाहिद रुकन हैं जिनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने लगातार ट्वीट्स की और उन्होंने इस तनख्वाह के बढ़ाने को फहाशी करार दे दिया और इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करना, और वो भी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, जिनके सामने रहकर वो रोज़ाना तकरीर करते हैं, उनके सामने वो आपस में आमना सामना भी उनका होता है, लेकिन एक मज़बूत स्टैंड जो है ख्वाजा आसिफ ने लिया, जिस पर काफ़ी दिनों तक स्पीकर कौमी असम्बली चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज तर्जुमान के ज़रिए से उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया और वो इस तरह हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जो हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा कि मुझे इस तनख्वाह से कोई सरोकार नहीं और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह जो है वो बढ़े। और ज़राए के मुताबिक उन्होंने इस तनख्वाह को लेने से इनकार भी कर दिया है। और जो कौमी असम्बली के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने ये भी वजाहत की है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी तनख्वाह का जो मामला है वो उससे कौमी असम्बली का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई लेन देन है। वो इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि ये इख्तियार जो है वो पार्लिमानी जो वज़ारत पार्लिमानी अमूर है उनका है। ये समरी वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने मूव की और उस पर वफाकी काबीना जो है उन्होंने इजाज़त दी और मंजूरी दी। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस वक्त ख्वाजा आसिफ की ज़बरदस्त, आप उसे कहें कि उन्होंने जो स्टैंड लिया या मौक़िफ़ इख्तियार किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि इस सख्त वक्त में कि आवाम जो हैं वो मुश्किलात का उनको सामना है और यहाँ पर तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, ये फहाशी के ज़ुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ को इस बात पर सराहना चाहिए, चाहे आपका कितना भी इख्तिलाफ़ हो, क्योंकि इस वक्त आवाम जिस तरीके से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बजट के बाद भी उन पर जो बोझ बढ़ा, उस पर ख्वाजा आसिफ को इस बात पर सराहना चाहिए। और जो स्पीकर कौमी असम्बली का जो मौक़िफ़ सामने आया, जो ख़त उन्होंने लिखा वज़ीर-ए-आज़म को, अब एक अच्छी डायरेक्शन में ये चीज़ें जाएंगी। और अगर वो तनख्वाह नहीं लेते, जो कि उन्होंने इनकार किया है, तो उनकी एक बेटर, एक अच्छी पोजीशन होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर है आज की, वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन 26 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया है, जिन्होंने कुछ दिन कबल बदमज़गी फैलाई या हुल्लड़बाजी, आप कहें, जो भी कहें, आप अपने तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब असम्बली में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, 26 नाम उनमें शामिल हैं। और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलक अहमद ख़ान, उन्होंने कहा कि ये तमाम तर अरकान जो हैं वो हल्फ़ लेते हैं कि हम आइन और कानून का हल्फ़ ले रहे हैं और हम इसकी पासदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग आइन का हल्फ़ लेना जो है वो कसम तोड़ने के मुतरादिफ़ है या कसम तोड़ना ही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग कसम तोड़ते हैं तो फिर मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसको कैसे देखते हैं, आप मुझे जवाब दें। तो उन अरकान में जो 26 अरकान के नाम शामिल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उन अरकान के जो नाम दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दिया गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ है कि उनको नाअहल किया जाए। ये 26 अरकान में मलक फ़हद सऊद हैं, इसी तरह मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफ़त महमूद और यासिर महमूद कुरैशी शामिल हैं। इसी तरह दीगर अरकान में कलीमुल्लाह ख़ान,
محمد انصر اقبال، علی آصف ذوالفقار علی، احمد مجتبیٰ چودھری اور شاہد جاوید، محمد اسماعیل، خیال احمد، شہباز احمد، طیب رشید، امتیاز محمود اور علی امتیاز شامل ہیں۔ اسی طرح کچھ اور نام ہیں، سردار راشد طفیل ان میں شامل ہیں، رائے محمد مرتضیٰ، اقبال، خالد زبیر نثار، چودھری محمد اعجاز شفیع شامل ہیں ان میں۔ اسی طرح ایمان کنول، محمد نعیم سجاد احمد، رانا اورنگزیب شہباز امیر اور اسامہ اصغر علی گجر جو ہیں وہ ان اراکین میں شامل ہیں۔ اب الیکشن کمیشن پہ ہے کہ وہ اس کو کس نظر سے دکھتا ہے، کیسے اس کو فیصلہ، کس قسم کا فیصلہ ان کا آتا ہے، اب وہ دیکھنا ہوگا۔ جو تیسری اچھی خبر جو بہت کم آپ کو دکھائی دیتی ہے ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ یہ ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے آج کل جو اصل خبریں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر، بالائے پشت رکھ کر ان کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہے اور کسی قسم کی توجہ جو ہے وہ اصل خبروں پہ نہیں دیتے۔ یہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت بہت سی دیگر جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان میں خبریں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا میڈیا ان کو کور نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا کی خبروں کو ہمارا میڈیا کور نہیں کرتا، لیکن ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ آج نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین کمیٹی جو ہیں انہوں نے وزارت کو یہ ہدایت کی کہ آپ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے 20-30 سالہ ایک پلان جو ہے وہ مرتب کریں، تاکہ اس ملک کو کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ حاصل ہو اور جو بھی حکومت آئے وہ اسی پالیسی کے تحت آگے جائے۔ پالیسی میں یہ ہو کہ اس میں گندم، گنے، کپاس اور دیگر تمام تر جو ہماری فصلیں ہیں ان کی پالیسی واضح ہو کہ ہم نے کیسے ان کو گرو کرنا ہے، کتنی مقدار میں گرو کرنا ہے، کہاں کہاں پہ گرو کرنا ہے اور کون کون سی فصلیں جو ہیں وہ اگانی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ پالیسی آتی ہے اور تمام تر جماعتیں اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ ایک پالیسی ہوگی نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر کے حوالے سے، تو یہ پاکستان کے آگے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ اس وقت جتنی بھی ریاستیں ہیں یا ممالک ہیں وہ آپس میں جنگیں کر رہی ہیں بے شک، لیکن جب تک آپ اکنامکلی یا ایگریکلچر کے حوالے سے یا آپ کا جو زرعی شعبہ ہے جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اور یہ ایک بہتر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دینی بھی چاہیے اور ہمیں ان کو جو بطور میڈیا اس کو کور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہمارا میڈیا جو ہے اس کا ایک آپ سمجھیں کہ نقصان ہو رہا ہے، جتنا بھی میڈیا ہے، جتنی بھی رپورٹرز ہیں، اور ان کی جو آپ کہیں کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے ہم نے اس کو بچانا ہے۔ تمام تر جو سیزن جرنلسٹ ہیں، میں ان سے اکثر کہتا ہوں، جتنی بھی ہمارے دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان کو کور کرنا چاہیے۔ سید حسین طارق اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سید حسین طارق ان سیزن پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے فلور پر وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ثاقب سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔